हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम सीखेंगे बच्चों काउंटिंग 1 से लेके 12 तक काउंटिंग सीखेंगे बच्चों। और कलर्स नेम जानेंगे बच्चों। पहले जानते हैं कलर्स नेम। ये कलर कौन सा बच्चों। ब्लू कलर, पर्पल कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ग्रे कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर एंड पैरेट कलर। चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बच्चों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। लेट स्टार्ट। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 1 0 1 0 10 1 0 10 1 0 10 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 2 1 2 12 1 2 12. Let's revise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. If you learn this video, please like, share and subscribe the channel. Bye kids.